there is no point in fighting if the people are finished. This is the saddest time in my life. I have seen many desperate times, but none of them is as desperate as this one. Because the people that I am fighting for are dying because of lack of food. They are hardworking, but because of lack of support, because of lack of scientific agricultural practice, these people are dying because of no fault of themselves. That's the toughest thing for a fighter to face. የምንዋጋበት ምክንያት የለም ምክንያቱም የምንዋጋላቸው ህዝቦች በረሃብ እያለቁ ነውና ይህ በህይወቴ ውስጥ አሳዛኙ ጊዜ ነው በርካታ ተስፋ አስቆራጭ ጊዜያት አሳልፌያለሁ የዚህ አይነት ተስፋ አስቆራጭ ወቅት ግን በህይወቴ ገጥሞኝ አያውቅም እኔም የምዋጋላቸው ህዝቦች እኮ በረሃብ እያለቁ ነው እነኚህ ህዝቦች ጠንካሮች ናቸው ድጋፍ ማጣትና የዘመናዊ የግብርና ዘዴ ተጠቃሚ አለመሆን የረሃብ ሰለባ አድርጓቸዋል ምንም እንኳን እነርሱ የጥፋቱ አካል ባይሆኑም ይህ ጊዜ በትግል ህይወታችን ውስጥ ከባዱ ጊዜ